no wonanimmi welo welo mawnuɗo tedduɗo mo wata ko sifaade ka hatti nde mi tawda e moɗon e nde ɗo jonde teddunde jonde nde mi yiɗuno ko neeɓi ko waɗi noon si wiyama a waɗi conférence Washington a waɗi conférence Atlanta maɗum Paris maɗum Madrid maɗum Barcelone si a waɗali ka jibinaɗa ɗon ka jeygol ma ngol iwi ɗon haray hay fuu sa waɗali alhamdoulillahi rabbil alamin hande mbiɗo ka an wona wiwgol ɗo na oustad Taybou en tant que mo anduɗon o woni yeeso mom ɗo wonɗo ɗo on ko gueɗal mo on ko miññirawo mo on ko taalibajo mo on ko mo on ko enɗam mon ko jeygol mo on ko ƴiiƴam mo on ala ko weeli ko foti ka adna ha hewti e ka jeeya ɗon e jonnitugol jeeya ko woni fi neɗɗo fi ndimu makko e kohoyagal makko ko anditugol sala makko andugol ko o hombo ko honto o jeeya ko honto o iwri ɓeynnayi si neɗɗo perdi ko wiyete kon son identité culturelle si neɗɗo perdi ɗum ɗon haray o lutta ko ɗum waɗi si ndeɗo weltare oɗo welo welo no tiiɗi e fondo an on eɗen yetta Allah subhanahu wa taala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adama neminɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi arsikuɗo e wongol en julɓe eɗen juula e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam on mo jaam e kisi e woni e muɗum ndeniraɗo saabu yurmede wonande ɗeɗo mofte haray inchalrahman no ɓe hollirino soɓɓundu alluwal ngal hanuɗen yewtude ngal ko ɓe halfini e yewtu fi mum kon ko fi sukaɓe ɓen e diina kan ɗum no wiye ka français l'islam et jeunesse bi mana sukaɓe ɓen kañum e diina kan kala ko ɗaɓɓa kon fof ko wiyete moƴƴere kon fof e fi ɓantal kon fof hino e nder mayre ɗum ko maku maɓɓe selluɗo ko Allah subhanahu wa taala daali wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah subhanahu wa taala o daali min tippini ndeɗo alqur'anare e dow maɗa hinde ɓangini fensiti kala hunde nous t'avons fait descendre ce Coran dans lequel toute chose est explicitement expliquée ɗum hino holli wondema ndeɗo alqur'anare ala hay e hunde ko nde acci hinde hecci ngal ɗo gandal lollungal tiiɗungal nafungal wiyetegal ngal science kala ko wiyete science kon fopp ɗe gan alluje jane sifa ko wiyete biologie siko ko wiyete mathématique siko ko wiyete chimie e anthropologie e astronomie kala ko jangete kon fopp hino e nder qur'ana ndara e alqur'anare nen tawende mari simoje 114 114 surat juzu capantati hisbe capanɗe jeego des milliers de versets coraniques à peu près 3000 versets coraniques hino e nder ndeɗo alqur'anare ko fi honɗum waɗi la première révélation coranique les premiers versets qui ont été révélés sur le prophète sont strictement axés à la quête et à la pertinence du savoir pourquoi cela ɗum no woodi ko tindini ayeje adiɗe tippade ɗen ko ɗe yewti ko fi gandal ngal yewti fi kala ko jangete kon fof e science on kon fof noye ɗen ayeje arane Allah subhanahu wa ta'ala daali iqra bismi rabbika alladi khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ɗen ayeje ɗe ɗe yinon ɗo kala ko janga kon fof ko moƴƴini avion ko moƴƴini vaccin kala ko moƴƴini kon fof moƴƴini internet kon fof hino e nder ɗe ayeje ɗe mi jangi ɗo ala ko ɗe acci Allah daari iqra bismi rabbika alladi khalaq jangu e inde jooma maɗa on taguɗo yani wiw bismillahi fuɗɗoɗa jangude Allah noon ko wi ko iqra c'est un impératif Dieu a dit tout simplement lis ce qui est lisible ici est indéterminé c'est toi qui sais ce que tu veux lire seulement qui est recommandé la lecture, c'est tout. Il faut lire. Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Jango e inde jooma maɗa on taguɗo. Jangu on ko an andi ko jangata kon. Ko waɗi kala ko janguɗa faamuɗa addete e Allah. Kala ko janguɗa faamuɗa ko e nder ngal gandal ma yi'ata Allah. Nde tawno ko invisible ko gandal ngal hollatamo kanko. Majjere yiyatamo majjuɗo yiyatamo kanko bajjo seniɗo ko ɗo so wima ya jangu iqra bismi rabbika alladi khalaq jon noon
konngol ngol Allah wi khalaqa on taguɗo, ça parle de l'univers, cet univers gigantesque. C'est le champ d'action de la lecture, c'est le champ d'action, n'est-ce pas, de la science. L'univers. Aduna on oɗo adna mo yi'oton mo Allahu lanɗo on tagi piiji ɗin fof sa yaari télé maka maaje gandeno ton ko jangete fi maaje ɗen. Sa yaari télé maka pelle gandeno ton relief je ɗen a yahay ton e géographie on. Si a jangi fi koode ɗen dow ga no ton alluje wiyeteɗe astronomie a jangay ɗum ɗon anda fi koode ɗen. Ko kala ko o tagi kon pop o holli ko jangete kon ko e nder ɗum ɗo yiyete ko e nder ɗum ɗo gandal ngal jangete. Iqra bismi rabbika alladi khalaq khalaqal insana on taguɗo neɗɗanke. est ce que oɗo bani adama neɗɗanka na e nder halaqa o na e nder ko Allah tagi kon jeeya ko fi hon ɗum Allah sappanimo sortimo e nguya tageefu luttungu ko waɗi noon ko kanko ɓuri teddude ko kanko ɓura yiɗede ko kanko ɓuri mawnude e nder tageefu ngun ko ɗum waɗi kanko so innita no wawi wiyede jama on fof seenike monsieur le préfet en seenike monsieur le préfet koye jama on jeeya kono ko ɓe tentinira konno ton si Allah yewti fi tage mum fof wi'i neɗɗanke halaqal insana taguɗo neɗɗanke min alaqin immorde e heɗɗere ƴiiƴan on heɗɗere ƴiiƴan ɗon ko ɗon taguɗo on fuɗɗi memude matière ji jangeteɗi ɗin. Khalaqal insana, c'est lui qui a créé l'homme min alaq, d'un caillot de sang ou bien d'une adhérence. Donc on commence à indexer les différentes disciplines scientifiques, notamment la biologie, parce que c'est ça, min alaq, d'un caillot de sang, ça décrit, n'est-ce pas, dans la conception biologique de l'être humain, c'est une étape. Ɗum ɗon noon wiugol neɗɗanke on heɗɗere ƴiiƴan ɓay ko fuɗɗori taw ko toɓɓere maniyu aya goo hino to wiiɗo min nutufatin immorde e toɓɓere din goutte on goutte ko fanda ɗon ko ɗum wiyete sperme on goutte nden toɓɓere ɗon on sperme ɗon kulloy wono hoye bani adama kokoye milliard ji kokoye wiyete spermatozoïde milliard ji ko wonata ɓiɗɗo adama on kon joni noon si tawi noon fuɗɗama ha hewti étape ka heɗɗere ƴiiƴan ko ɗon taguɗo on yewti fi ɓiɗɗo adama on e aya on ɗon min alaq donc ɗum koye alluwal jeeyangal e alluje ko wiyete biologie e alluwal wongal leygal ɗon kadi ko wiyete embryologie moƴƴingol taga ɗon sanga woni ka nder reedu hara o yaltal taw donc khalaqa al insana min alaq yilti Allah daali iqra jang ko waɗi noon ko si a jangi si anda wa rabbuka al akram ko joomama ɓuri mawnude allazi allama bil qalam on tindinɗo karambol ma tindinirigol ce sont les outils ko aalaji wallitorɗe ɗin bimana e fi gandal ngal donc ɗen ayje ɗon sen jokkiɗe hiɗe mofti kala ko jangete kon fof ko waɗi si wiwɗe wondema qur'ana on no hecci science on ko gonga qur'ana on ko 7e siècle ari ko plein moyen âge haɗa on say porto mutaki andale ay fus kono depuis on say qur'ana renen no haalde fi piiji ɗi tata ko gantinga science o yiiɗi par exemple wano atome Hari Qur'an oui, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Le Coran avait déjà parlé de l'atome au 7e siècle. Abdoyo Avogadro Ampère et Lavoisier wolu fidum. Gantinga. Donc, la définition scientifique de l'atome atome, parce que l'atome c'est la plus petite particule de la matière. C'est ça leur définition. Donc, au cours de l'évolution scientifique, savant ben fami on atome sendito mo diviso. O jetta côté jidi, o jetta protron, o jetta neutron. Tay qur'ana on kañum wowli no neeɓi fi ko ɓuri fanɗude atome no woodi Allah daali wa ma ya'zibu an rabbika min mithqala dharratin fi l ard wala fi sama wala asghara min dhalik wala akbara illa fi kitabin mubin ko ɗum waɗi si André Bachelard le célèbre philosophe o wi la vérité scientifique c'est un mensonge qui a longtemps servi. Donc c'est une phrase d'un philosophe. Cela ne veut pas dire que la science est fausse. Kono ko ɓaytun amendement ji rectificatif ji jokka e science o sono kala ko ɗo asi philosophe jo o wi ɗum joni noon depuis au 7e siècle ko télé 1965 fuɗɗa ƴawrede dowga ka espace au 7e siècle qur'ana wi yahe dowga yahe ka espace uli nzuru maza fi samawat hande question ji ɓurɗi aninde communauté internationale on hande des questions environnementales qui préoccupent la communauté internationale. Le Coran en a parlé depuis au 7e siècle. Par exemple, l'échauffement planétaire. Ko adda woni wulude ko gonga ko adda no sofude. Conséquences ji ɗi hino reena. Ko ɗum waɗi si ɗen jamira yimɓe me wonɓe gaɓe ɓe wattan hakkille e nature on taɓe détruire so nature tunnugol soppa ɗumanno ɗum haray ko ene won ɗuytake ɗum koyo ande ɗin piiji fof hino nder ton
ko haanaɗi wattanede hakkil e muɗum. Qur'ana on kañum haalino fi au échauffement planétaire depuis neɓi au 7e siècle. Parce que l'échauffement planétaire est dû à un phénomène qu'on appelle la pollution. No anda ko nene baba pollution ko. Ko ɗum waɗi Qur'ana o wi law wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wata on détruise nature on accire mo ni dankoɗon mo. Joni noon si tawi tun non soppama usine ji ɗin ɗuuɗi gaz bonɗo on yalti o ñaamay cuddi tekkundi no wiye la couche d'ozone. Si din cuddi tekkundi ñaamama ha gasi nguleni nangue ngen aray ko ɗum watta si planète on no sofa ndiyan ɗan naata dégâts matériel ji molanaɗi waɗa. Qur'ana on haalino fi on couche d'ozone. Allah wino ka suratul anbiya, surat les prophètes. Allah dali wa ja'alna samaa saqfan mahfouza. Nous avons fait de l'espace un toit protégé par cette couche d'ozone. C'est le Coran qui nous parle. Donc sifa ɗin piiji fof mbi yiɗuno tum uccugol ɗum ɗon ɓay monsieur le préfet meɗen memi fi Qur'ana o eɗen arde ka l'islam e jeunesse inchallah. L'islam e jeunesse haalugol fi l'islam on e sukaɓe yahay e toɓɓe joyi ara nun ɗum en andinay ko honɗum wiyete sukayagal. Ta'rifu shab, c'est-à-dire la définition de la jeunesse. Toɓɓere aranere nden toɓɓere ɗimmere nden en yewtay ko martaba hombo ko honɗum e teddungal diina l'islam on marani sukaɓe, c'est-à-dire la place de la jeunesse dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toɓɓere tammere nden en yewtay fii sukaɓe go'o feƴƴunoɓe ɗeya mofte aditiɗe en ko honɗum ɓen gollani diina kan ado enen en arde. C'est-à-dire on donnera des exemples de jeunes qui nous ont précédés dans d'autres communautés islamiques antérieures qui nous ont précédés. Qu'est-ce que les jeunes-là ont participé de leur façon dans l'épanouissement de l'islam. Et yewta fi nden toɓɓere ɗo si iwi ɗon yewten noon le rôle du jeune musulman. Suka julɗo on ko honɗum diina kan sabborimo honɗum o duwa wadde. Si ɗon gasi sakkitoroɗen toɓɓere sukaɓe noon saliɓe jokkugol diina kan ko honno ɓe wa'irani jama on e lorra e tampere e société on sabu ko ɓe feewali kon. Haray ko ɗum ɗo voilà plan de mon exposé nde tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah sikki en ko yewten e muɗum ta ko wondi e ƴalta ko sabi Allah woni ko yewtirɗen. En ƴettata tan buyi exposé on si Allah jaɓi. Ara nun ɗum la définition de la jeunesse ta'rifu shabab yani ko honɗum woni sukayagal. Ɓe wi sukayagal ko saa'i ɓurɗo hittude e gurdan neɗɗo on. C'est-à-dire c'est la période la plus précieuse de la vie humaine. C'est la période préparatoire. Ko saa'i ɓurɗo hittude e gurdan neɗɗo on wiyete sukayagal makko ngal. Saa'i ɓurɗo hittude e gurdan makko ɗan. Gurdan ɓiɗɗo adama on si ɗan juuti ɗan heɓay sagaraji tati. Ɗan heɓay sagara paygel yagal ko ɗum wiyete l'enfance. Ɗan heɓa sagara sukayagal ko ɗum wiyete jeunesse. ɗan heɓoya sagara nayew ko ɗum wiyete vieillesse nayew ngu. Jon noon so ndaari ɗi sagaraji ɗo tati ɗiɗiji no toon ɗi hitta ha sanga on tigi woni paykun haray ko o dongal jama on ko yo sodane ɓira o naɓe labtane o yangane e ɗiɗo piiji fof o waɗane o gaynanta hoore makko ay hunde sanga ka ɓeynata nene bo bo yilte yahe yilto mboobo mo wata yiltanade hoore mum on gaynta goɗɗum. Sagara goo kadi no toon si duuɓi ɗin towi o nawyi o ronkiti immagol makko ko woyi jooɗagol ko woyi ɗon kadi il est moins rentable o nafoore makko nden ɗuuɗa ko o dongal kadi o wontata ko waɗi noon Allah daali wa man nuammirhu nunakkisu fil halq kala mo min junni duuɓi min ɗuytaymo doole ɗen min ɗuytay doole makko ɗen si min junni duuɓi makko ɗi hay hunde ala ko woni lekki nayew ala sina ɗum no woɓɓe gon toon ɓe ronkatano oɗo lanɗo américain Ronald Reagan fewndo arno ka Maison Blanche presse ji ɗin fof ko wino ko un shérif à la Maison Blanche ancien acteur kono gantinga arno ha tawi ko yo jogue wata daranade hoore makko wonale comprimére moƴƴere kawo américain mankiri faami kono nayew ngu ngala goɗɗo wawani ngu e George Bush père takko ko mayata ɗo haade kankadi koyo jogue donc ɗum Allah daali ko aya qur'ana wi wondema si min neɓini goɗɗo tum min ɗuytaymo doole ɗen hunde wata darnude ɗum joni noon sagara no hakkunde ɗiɗiɗi ka tawata himo satti ken himo wawi huccugol ɗa jangga roman hum goto miɗo andita komi wonno ka collège Roman Camara Laye l'enfant noir mi luɓimo gore janggo mi yaade makko mi arti janggo tawi mi gayni janggude mo mi andi ko won nder ton kon ɗum ko sukayagal wawi ɗum payku yagal sina ɗum a naɓay seeɗa tun gonga sa yiɗa joɗoɗa rewto jusuɗiɗi qur'ana ko ɓay ko a suka mawɗo wata ɗum jon noon sanga ka hittuɗa ɗon ta sport ji ɗin fof ɗawawi piiji ɗin fof no faalama no dogude fi maɗa sukaɓe ɓen ko an faala larme ɗen ko an faala jon oto en ko an faala fewdo ɗon
ko ɗon ɓurɗa hittude e nden gurdam maɗa an ɓiɗɗo adama on ko ɗon wiyete suka yagal maɗa ngal. Allah subhanahu wa ta'ala no addi aya qur'ana sifiɗo ɗi étape ji tati. Allah daali وهو الذي خلق الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. Allah woni ko tagi on waɗi on lowɓe o itti on e nden lo'ere o waɗani on doole o itti on e ɗen doole o waɗani on lo'ere e puri. Donc oɗo sayi ko ɗum ɗo wiyete sukayagal, la période la plus précieuse dans la vie de l'individu humain. No fuɗɗori ko konnguɗi jomiraɓe gande buy iwi ka duuɓi 15 ha ka duuɓi 40 ko ɗo wiyete sukayagal ngal. En gayni on point noon toɓɓere ɗimmere nden ko honɗum e hittandu woni ko l'islam o waɗani sukaɓen. Quelle est la place de la jeunesse dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam? L'islam accorde à la jeunesse la première place. Sukaɓe ɓen allahu lanɗo on ko martaba ɓurɗo mawnude on okki sukaɓe kandir diina. Ko waɗi noon dendanagal annabaɓen fof e nelaɓen fof allahu lanɗo on ko suuɓi ko sukaɓen neli ha hande Allah nelali mawɗo mo nela noon suka o nawyida e annabaku mum kono mawɗo nelaka ko sukaɓen Allah suuɓi waɗi annabi. Les 124 000 prophètes ɓe fof maɓɓe hari koɓe sukaɓe wonno, hay goto nelano ka tawi ko nayejo. Se yeeyi ayeje qur'ana seeɗa on faamay. Par exemple on annabi Yahya Allah daali ya Yahya khuzil kitaba bi quwwa wa ataynahu lhukma sabiya. Ko ayo Yahya jogitoro deftere nden doole min okkimo annabaku ngun hari ko suka hari ko payku. Si tawi ko annabi Musa Allah daali walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najjil muhsinin. Nde Musa wonno suka kelɗuɗo o fotodiri mais waɗi mo annabi. Siko annabi Yusuf Allah daali walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma, kankadi Allah daali ɓay o gayni wonde suka o kelɗi min okki mo gandal e ñeeñal. Si tawi ko annabi Isa alayhi salam Jésus o mo yoton ko duuɓi 33 o wuuri ka hoore leydi ɗo Allah damɓi mo dow gaɗe à 33 ans. Kala miracle ko Jésus yaltini kon fof ko suka mo 33 ans yaltini ɗum. Donc en andi si tawi ko annabi Ibrahima alayhi salam fewno annabi Ibrahima lañtuno sanamuji heferaɓen ɓay ɓe wi yo ɓe ɗaɓɓito ɓe anda ko hombo waɗiɗi yiwɗo on ha annabi Ibrahima waɗi nani fimum no yewte ɓe inni qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Men nani suka no wola fiiɗi ko moƴƴa on no wiye Ibrahima. Annabi Ibrahima kanko kadi hari ko suka. Annabajo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka duuɓi 40 makko ka hattirde sukayagal makko Allahu lanɗon nelimo. Ɗum ɗo tindini wondema Allahu lanɗon no yiɗi ɓeɗo sukaɓe ko ɗum wasso suuɓi annabako gun o halfini ɓe. Ko ɗum ɗo woni place sukaɓen ka nder diina. Hadisaje holli wondema sukaɓen no hitti ka nder diina no jeeya e muɗum ko nela saslamaki noneji yimɓe jeeɗiɗo Allah no ɗowdinoyana ñande ɗowdi wo ala si wona ɗowdi makko nin no tawa e ɓen aw shabun nasha fi ibadatillah suka tinniɗo e fi dewal o wono yey ka trône Allah subhanahu wa ta'ala so aroy ñawoygol tagore nden. Nela saslamaki si daroyama darngal lan tasula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Hay goto koyngal mum tawtatangal ñande darngal ha o lande piiji 4 no jeeya e ɗin wa an shababihi fima ablahu sukayagal mangal koye hoore hun ɗum lanni. Donc ɗo kadi hiɗen faama wondema sukaɓe ɓen hiɓe hitti ka diina. ɗon kadi en feƴƴi 3e point exposé on ko ɗi 5 ko toɓɓe 5. Toɓɓere tammere nden ko hunɗum ko jonnugol misal sukaɓe feƴƴunoɓe aditiɓe en e ɗeya mofte feƴƴude par ce que kaɗo diina l'islam ko diina woota pet Allah suɓani tagore nde fof may annabaɓen fof kadi ko kan diina yottini ko ɗum Allah daali inna dina inda Allahi al islam ko wiyete diina ka Allah ko l'islam. Donc la religion chez Allah c'est l'islam. C'est une expression coranique dépourvue de toutes sortes d'adverbes. C'est ce qui montre l'universalité de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité. Parce que adverbe joka, Dieu a dit la religion chez Allah c'est l'islam. Il n'a pas dit hier ou aujourd'hui ou demain. Il n'a pas dit à Washington ou bien à Cape Town ou bien à Dongoltuma. C'est-à-dire à tout le temps, kala zamanu ko wiyete dina kon ka makko ko l'islam. Ko ɗum waɗi annabaɓe fof hari ko ɓe julɓe ɓe fof. Tous les prophètes étaient des musulmans. Tous les prophètes ont procédé à une déclaration commune dans laquelle ils se sont déclarés tous des musulmans.
لذلك قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون. Voilà le verset kaɓe fof ɓe wi ɗon ko ɓe julɓe ko nato wonɗen ta ƴettu en tan on. Joni noon dendanangal fuɗɗori annabi adama hari ko julɗo ko l'islam o yettini, annabi nuhu ko l'islam yettini. Joni noon ɗen mofte feƴƴunoɗe pop ha hewti tan nelaɗo ko honɗum sukaɓe ɓe yangani dina kan. Fi honɗum mi tawnori nden toɓɓere ka exposé an ko fiwata en heɓu sukaɓe hande wi'oɓe wondema kamɓe sabu ko ɓe jangi faransi kon, sabu ko ɓe ɓorni laaɓuɗi kon, sabu ko ɓe fini kon haray hinno hersinaniɓe jokkugol l'islam. Ɓe famali hay hunde ko ɗum jokkete. Si ɗa fini ɗa jangi ko andirte ɗa fini ɗa jangi ko tuma ɗoftiɗa yumma ma e bemma ɓe nodduma notiɗa ɓe neluma waɗuɗa haray andama ɗa fini ɗa jangi. Si ɗum woopi andu haray a fina fu sa anda ɗa jangi ɗa fini ɗa waɗi université ko tuma yumma ma nodduma arɗa notiɗa ɓe neluma yawɗa waɗuɗa noddina yawɗa juuluɗa haray andama ɗa fini ɗa jangi. Si ɗum woopi haray a fina a anda hay fus haray anda. Buy noon sennidirago e hakkunde pinal e awa saku, pinal no ton awa saku no ton. Jon noon si tawi sukaɓe goo wi wondema kañum no innini jokkugol diina kan, awa woɓɓe goo kañum ƴettino ko ɗum Allah daali fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Allah daali si ɓen sukaɓe hande salike Allah wi woɓɓe jaɓanino lan. Enen sukaɓe dongol tuuma fuɗɗori lan min Ustad Taybu ko ɗo jeeyaɗen koye sukaɓe dongol tuuma. Allah wi sen wi'i no hersinani en ka jogoɗen diina kan teddinen mawɓe ɓen ɗoftoɗen ɓe haɗen piiro tabintinnen ɓuttu yanganoɗen nation on. Se wi'i ɗum no aminani en Allah daali woɓɓe goo jaɓanino mo ɗum kamɓe ɓe waɗi. Fuɗɗore ɗen fiiɓen yimɓe ashabul kaf les hommes de la grotte ɓe Allah innitiri fi muɗum simore alqur'ana dariɓe waɗi ko ŋalɗini adna Allah on fof wooli fi maɓɓe. No wasi goɗɗum yani hande journée ji jani wano Le Monde, Washington Post, New York Times, Boston Globe on faami ɗen journal ji ko ɗen woni ñanne ɓen ko wiyete journal ko ɓen si windi goɗɗum andu ara mutoyike. Joni noon si goɗɗum waɗi ha presse adna Allah fof wooli, France 24 wooli fi maɓɓe ko ŋalɗini kon ha Allah tigi mantori ɓe. Allah daali am hasibita anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. An hiɗa sikka fi ɓen yimɓe fammere ɗum no jeeya e mandeji amen mawnuɗi ɗin wi enen no mawnani en tuma yimɓe wallina wara duuɓi temeɗɗe tati e duuɓi jeenayi hiɓe waali ɓe immoɓe fuɗɗi to activité enen en ngalɗay ɗum ka Allah wi ɗum ko affaire o e makko to so koye noon. Joni noon ɓay yimɓe ɓe wowli ha Allah tigi interveni. Allah daali nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah daali accu mi yewte fiiɓen e hoore goonga. Laisse-nous te raconter les récits en toute vérité, en toute sincérité. Ils firent des jeunes qui ont crié à leur Seigneur et nous leur avons augmenté la guidée. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah daali ɓen ko sukaaɓe wonno ɓe gonɗini jooma maɓɓe men ɓeydani ɓe peewal kadi. Joni noon si tawi président de la république on waɗi assemblée générale sappike woɓɓe wi du'anelam ɓe haray hande kadi ɓen no konte sama kalaɓe mais Allah tigi wi ko sukaɓe wonno. Arten e tan prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko honɗum sukaɓe ɓen fewndu on say wakkilani diina kan o tandi prophète Muhammad paix salut sur lui. La jeunesse, les jeunes ont contribué de leur manière d'une façon remarquable dans le sens du développement et du rayonnement de l'islam. Ko kamɓe arno au premier rang sukaɓe. D'ailleurs premier ambassadeur ɓay état julɓe ɓe waɗama ha gesa. Premier ambassadeur julɓe ɓen ko nelaɗo adi nomude ko sukaɓe ɗiɗo Mus'ab ibn Umayr kañum e oɗo sahabajo wiyeteɗo Abdoulaye ibn Ummi Maktoum nden ñande hay goto e maɓɓe heɓal 30 ans les premiers ambassadeurs de l'islam sukaɓe. Donc wono oɗo suka telemma sengo ka gandal ko ɓurno lollude ɓurno nafirde dina ka gandal ngal ko sukaɓe ɓiɓɓe sahaba ɓen Abdoulaye ibn Umar, Abdoulaye ibn Abbas, Abdoulaye ibn Zubayr ko ɓe ɓurno jangude. Hande noon si tawi suka julɗo wiyay ko suka julɗo ta bihi basiran hay fuu so anda e telemma sengo dina kan haray ɗum ɗo hino ngalɗini moƴƴa. Telemma sengo ka jawdi ka dépensangol l'islam on ko sukaɓe kadi ɓurno joggagol jawdi kamɓe ɓurno dépensude. En nanay ɗum Seydina Ousmane sikken ko mawɗo. Seydina Ousmane haade ko suka paykum o dépensani dina kan ha Allah wimo hande kadi nelaɗo wi hino faala wallitede fi dina kan
o addi geloɗi temedere geloɗi capanɗe joyi o hiwri nelaɗo wi no fanɗi ɓeydu o miijitori hunde konno ɓeydirta ha nelaɗo welto o watti geloɗi temedere geloɗi capanɗe joyi fewndo on say hari ɗum ko kontiteɗo hannde ko camiowal ngal diiru sifa ɗen temedere capanɗe joyi au service de l'islam ɗe temetati au service de l'islam par un jeune musulman ɓay seydna ousmane waɗi ɗum allah wi jibril arɗo tippo ka leydi yaha yettanoɗo allah mouhammad inna suka wiyeteɗo ousmane on o welilan iwi hannde o wattata ko mettitanmi aduna donc o yii ɗum ɗon wono abdourahmane bono awf on ɗon kadi ko milliardaire kanko kadi jawle makko ɗen o dépensanno l'islam moƴƴa noon donc telemma sengo ka tippirgol fiino dina kan darora wono Khalid ibnul Walid dari ɗo tippiri ha jamma kaafa allah kan sayfullah c'est pas un nom c'est un surnom ko prophète on jammi goɗɗo ko Khalid ibnul Walid o wiyete kono nelaɗo wi ko awwoni kaafa allah kan tigi sayfullahi wono seydna ali en e wayteɓe no ɓe wayi ɓeɗo fof contribue moƴƴa en haalata fi sukaɓe ɓe ronken haalde fi jiwɓe ɓe jiwono toon no wiyeteɗo Asma binte Aboubacre hakke ma ko o jangi ko o gandiɗi ko kanko wonno la représentante des femmes auprès du prophète Mohammed paix salut sur lui. S'il y avait une députation, n'est-ce pas, au temps du prophète, elle pourrait être une parlementaire on tellement que ko o gandiɗi haalen fi nene Aïcha la femme du prophète, l'épouse du prophète nene Aïcha wiyete tun nene Aïcha fo sikka c'est une vieille, c'était une jeune femme nela saslama jombumo hari ko duuɓi jeenayi nene Aïcha jogui ɓe wondi duuɓi jeenayi nelaɗo feƴƴini ko nelaɗo feƴƴini notre mère Aïcha avait seulement 18 ans et qu'est-ce que le prophète a dit? Prenez la moitié du savoir islam de la main de ma femme Aïcha ƴette feccere gandal e jungo ɓeygu an Aïcha jiyomo 18 ans tawi kala ko jangguete figol islam kon fof hunjike hande ɗen mari wiyeteɓe Aïchatou mama stama binti dawa sa windi ali foti wa permanence on ɗo ɓe wata janngude on faami ɗum ɗon no tindini wondema sukaɓe tigi tigi on ɓe gollanno diina kan fewndo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Ousamat bun Zayd à l'âge de 17 ans il a dirigé l'armée musulmane tawi nayeɓe no faala ngal teddungal nelaɗo wi ko oɗo gaynata jonnemo o jonna suka. Quatrième l'avant-dernier point, le rôle du jeune musulman e telemma sengo fi ɓantugol kaaɗo diina l'islam wiwɗen en jangi aya qur'an arɗo e suratul ahqaf on ɗon aya himo mufti dendanangal lowre waɗɗinde suka julɗo on telemma sengo ka diina l'islam ko o sabborako ayaji alqur'an no wawi sembinde on aya ɗon kono on aya ɗon himo yoni allah daali bada auzu billahi samil alim min alcheytan irrajim حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رول أرانو كواتي سكاون ko yettugol allah subhanahu wa taala sabu ko allahu lamɗo on moƴƴi e makko kanko suka on ko allah tagimo kon ha gasi o yilto kañum kadi o yetta allah kadi geɓal yumma makko e ben makko ngal suka on tekkanayi tekke ɗiɗi tekkere aranere nden koko allahu lamɗo on tagimo kon timminimo tere ɗe waɗanimo hakkil addanimo ndiyam neminimo no wawira wuurirde ɗo ko yo yettu on nema ɗon so gayni o tekka tekkere ɗimmere kadi kala moƴƴere ko allah waɗani nen makko e bawi makko kanko remboursata kadi tekke ɗiɗi o mari rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah ko honno noon suka o yettirta allah ko o yettirta allah ko yo rew allah rewgol allah wawata marsude e hoore majjere haray waɗɗike directement suka on jangugol andugol dina. Cela veut dire qu'un jeune musulman n'a pas droit à l'ignorance, à l'analphabétisme. Un jeune musulman, c'est celui qui est instruit, c'est celui qui est cultivé. Suka julɗo na won suka majjiyankejo mo janga anda hay fus windata français windata anglais windata espagnol hunjaki fatiha anda juulirɗi o on ɗon na o suka julɗo non. Ce n'est pas l'étiquette d'un jeune musulman, l'ignorance. Hiɗen andi ko lahlari o wi en awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aynihi ka ahkami salat.
arande ko waɗɗi hellifaɗo ko sellingol limanu makko mum ɗum ko janngugol anda tawhidu on janga kadi anda ñaawoje waɗɗiɗemo ɗe tata goɗɗo waɗantamo si wi'ama ɗo hayya ala salat si fure walike ɗo wiyama goɗɗo feƴƴini si heɓike kal islam ko loota fure on juulamo wattinamo haray luttuɓe yo jokku ciifum maɓɓe wiyete fardu kifaya fof yata ɗon fure walike si heɓike seeɗaɓe ni kippoɓe ɗen golle ɗon kal islam lanni luttuɓe ɓe ala bakkatu kono si wiyama hayya ala salat fana noddinanama mo kala daranto ɗon hoore mum ko ɗum wiyete farilla toɗɗiɗo ko ɗum non waɗi si lakdari o wii summa marifatu ma yuslihu bihi fardu aynihi farilla toɗɗiɗo mo on jogagol micro waɗa conférence en heeɓi seeɗaɓe c'est bon kono janngugol juulirde ɗin ɗon mamo kala wawa janngude juulirde ɗin c'est obligatoire joni noon ko ɗum waɗi suka julɗo on waɗɗike mo kisan janngugol anda diina makko kan ha gasa faama ko honno o rewrata Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗo woni premier rôle julɗo suka julɗo on ko janngugol taw ko yo janngu o kelɗa o faama diina makko kan woni ɗimmum ɗum rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ɗon kadi ko hikki son deuxiéme rôle makko ɗimmo ko teddingol yumma makko e ben makko ɓay aya goo wi'i anishkur li wa li walidayka aya goo wi'i anditana min anditana yumma maɗa e ben maɗa suka julɗo on no waɗɗimo yiɗugol yumma makko yiɗa baaba e makko teddina ɓe ɗoftoɓe kala ko ɓe yamirimo si wona yeddugol Allah on tigi waɗa kala ko ɓe haɗimo on tigi acca ɗon ko sans condition hay si tawi yumma maɗa e ben maɗa tanaɓe julɓe pes ta ko yiite ɓe huɓɓata ɓe rewa so ɓe inni tenanoyan a tenanayɓe si ɓe inni ƴoganan a ƴoganayɓe si ɓe inni wuppanan a wuppanayɓe si ɓe nelima a ɗoftoto ko ɗum Allah daali wa sahibuhuma fi dunia marufa jokkuɓe telemma sengo aduna on kala ko ɓe landima waɗanaɓe hay so tawinaɓe julɓe donc suka julɗo on na suka waɗowo juuɗɗen ka jiifa yiltodira nde yumma mum e ben mum no yewtamo wona suka mo yumma mum e ben mum nelata wiya toon no woɗɗi nanguel no wuli si o wayi noon haray o fokkita hay nokku yiɗugol yumma makko e ben makko teddina ɓe netanoɓe ɗum ɗon kadi ko rôle makko ka nder diina l'islam hay goto e men wata wonde jogiiɗo tawhidu huli Allah ha hewti annabi ibrahima hari ben makko lesay sanamuji ɗin moƴƴinayɗi rewayɗi yeeyayɗi kono ha hande o dartaki ben makko o yeddaliɓe o yawaki ɓe o yannaliɓe ha hande kanko de ko annabajo mo mari soutien Allah mo mari soutien malaikaɓe ɓen fof ñande ben makko ñaɗannomo ɓay o waajike ben makko o yewtiriɓe doy ɓe inni simi nanti kan haala ɗon ale dégage fa jurni maliya siko goɗɗo e men en tant que annabajo mawɗo on ko yedduɗo Allah rewo sanamuru no hoyde a natoya yiite a hettay kono annabi ibrahima ko wi salamun aleyka sa astahfirulaka rabbi kisal woni e ma baba mi négocie e ko Allah mi darto accante kono ka wonɗa ɗon moƴƴa faami kanko yennano ben makko donc suka julɗo wona yawotoɗo yumma mum e ben mum yedda ɓe tagaki suka julɗo à l'image de Ismaïl annabi Ismaïl alayhi salam fewno wonno paykun suka ben makko annabi Ibrahima ɓannimo hirsugol Allah wi yo annabi Ibrahima hirsumo ko ɗum woni o ɗuma ko o layya ko hettuɗen ko ɓay annabi Ibrahima wi'i hey ko ayyo ɓiɗɗo an Ismaïl Allah wi'i yomi hirse kon ɗum wiiɗa ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin ɓay ben makko wi Allah wi'i yomi hirse annabi Ismaïla wi hey ko ayyo baba min sono kala tu me parles du lien entre toi et ton Seigneur je ne veux pas être l'objet n'est-ce pas de querelle entre vous deux et ce qui toi o inni an e Allah ko yewtatami kon no moƴƴi nami ɓiɗɗo ma on bonnidirta hakkunde mo so o wi'i ya hirsan o wi'i ndeɗa waɗoya ɗum wo o wi'i a taway miɗo jaɓi miɗo accepti miɗo muññi hakke ma ko annabi Ismaïla faala yo laato o waɗi affaire on gundo wo laali ha goɗɗo anda oya ka wi'i Allah wi yomi hirse ande o prononci hirsugol paykun ko wi ya abati fa'al ma tu'mar baba waɗu ko wiyaɗa kon o wi'ali baba hirsan sakko goɗɗo nana ɗon andinen fulɓen se wi ɗuma ɗumantinnike ko enen ɗum go yandata ɗum ɗuma on ɗumantinnike
kombo nanta ɗum ombo andi ko ɗum ɗumanni sakko ɗumantinni ko ɗum waɗi so wi baba waɗu ko wiyaɗa kon o wi'ani baba hirsan sakko goɗɗo nana wiya ɗum watta o wi si Allah jaɓi kadi nden o waɗoya a taway miɗo jaɓi par ce que wiigol hirsan e jaɓugol hirsede no sertigoy ko ɗum waɗi ɓay o wallinimo hirsugol mo no aya o wir noon falamma aslama wa tallahu lil jabin tuma nde ɓe jebbilino kamɓe ɗiɗo par ce que c'est une grande soumission d'égorger son enfant c'est une soumission accepter d'être égorgé également c'est encore une soumission ko ɗum waɗi si Allah wi ɓay ɓe jebbilike kamɓe ɗiɗo hirsugol ɓiɗɗo mum ko jebbilare jaɓugol kadi hirsede kadi ko jebbilare goyi Allah daali ɓay ɓe jebbilike ɓe ɗiɗo noon o wallinimo fi hirsugol mo annabi ismaila wi baba yurmede no hakkude goɗɗo e ɓiɗɗo muɗum tentinima noon enen ɗiɗo a heeɓi duuɓi 90 seɓuɗalam komin tummarɗa ɓiɗɗo joni si a hirsaylan sa wakkilaki marsoytagoy a laggoto laɗikin ha wela haɓɓa langguite ɗen sen fondi mi anda si laatoyto pay kon ko won tindinde ben mum no hirsira ɗum fi yo laato ɗum no nandi e fayɓe hannde addono yanɗa sakum maaro honno dongol ɗa ka centre e baba nangen no wuli mi townta ɗum